오늘 성가대 찬양이 더 은혜가 되네요. J'ai reçu beaucoup de grâce pour la louange de la chorale. 자, 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns les autres. 하나님만이 당신을 치유할 수 있습니다. Seul Dieu peut vous guérir. 오늘 우리 십계명의 마지막 계명입니다. Nous sommes au dernier commandement parmi les 10 commandements. 내 이웃의 소유를 탐내지 말라라는 제목으로 우리가 함께 말씀을 나누기를 원합니다. Nous allons partager la parole sur le titre du message Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. 지난주에 제가 독일 임마누엘 교회 가서 하나님 말씀을 같이 나누었습니다. La semaine dernière, je suis parti à l'église Emmanuel de l'Allemagne pour partager la parole. 그 이제 독일에 계신 분은 홍창호 목사님이신데요. Le pasteur qui est en Allemagne, c'est Pasteur Ron. 그 아들 첫째 아들이 시온입니다. En fait, son fils aîné s'appelle Sion. 이제 한 20살쯤 됐고 얘도 이제 신학하려고 준비하고 있습니다. Donc maintenant, il a 20 ans, il va commencer la théologie. 그 시온이가 주일날 아침에 그 얘기를 하더래요. Et son fils, donc Sion, disait le matin, le dimanche. 아빠, 오늘은 진짜 편안해 보인다. Il disait Papa, tu as l'air très en paix. 여러분들 무슨 말인지 알겠어요? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? 왜 홍 목사님이 그날 메시지를 안 하시거든. Parce que ce jour-là, Pasteur Ron ne va pas apporter le message. 그 이제 제가 메시지를 하기로 돼 있으니까 목사님이 편안해 보이더라는 거예요. Parce que il a été prévu que j'apporte le message le dimanche, donc le pasteur avait l'air plus en paix. 그 홍 목사님 보면은 나보다 나이는 어린데 아주 담대하고 군인 출신이고 사역 잘해요. Et Pasteur Ron, bien sûr, il est moins âgé que moi, mais il est très courageux. Il a fait aussi, il a été soldat à un moment donné, donc il fait très bien son ministère 근데 pastoral. 메시지 할 때도 보면 굉장히 담대하게 말씀을 전해요. Et puis même quand il donne le message, il est très courageux dans sa parole. 근데 이제 목회자들한테는 말씀 전하는 게 늘 부담이에요. Mais toujours pour les pasteurs, la prédication, c'est une charge, c'est une sorte de charge. 홍 목사님도 그렇다 그러고. Et puis le pasteur Ron aussi est un peu comme ça. 그래서 토요일 저녁부터 그 주일날 강단에 설 때까지는 가족들이 참 다 긴장을 한대요. Et donc à partir de samedi soir jusqu'au moment où il va être à la chaire, en fait, toute la famille en fait se prépare. 홍 목사님도 그러는구나. Et donc je me suis dit, c'est la même chose pour lui aussi. 저도 그럴 때가 참 많습니다. Et moi aussi, je suis toujours comme ça. 이번에 독일 갔는데 이제 그 가서 강단에 설 것은 미리 알고 있었기 때문에 오랫동안 기도하고 메시지를 준비했거든요. Et donc nous sommes partis en Allemagne et je savais que j'allais apporter la parole, donc je me suis préparé depuis longtemps. 근데 도착해갖고 토요일 날 저녁에 어떤 집을 방문했는데 거기서도 또 메시지를 하라는 거예요. Et puis nous sommes arrivés, nous sommes partis visiter une famille le samedi soir et il m'a demandé de faire un petit message. 제가 그때 막 그냥 메시지를 버벅버벅 했어요. Et à ce moment-là, j'ai eu beaucoup de mal à apporter le message. 그 여러분들이 조금 저를 이해를 많이 좀 해주셔야 돼요. Et donc il y a un point que vous devez comprendre par rapport à moi-même. 저희 뭐 여러분들 다 알고다시피 저희 부모님이 나병 환자시거든요. En fait, moi, comme vous le savez maintenant, mes parents étaient lépreux. 이제 어릴 때부터 그런 환경에서 자라나오니까 제가 상처가 많아요. Et puisque j'ai grandi dans un tel environnement, en fait, j'ai reçu beaucoup de blessures depuis mon enfance. 그 상처와 내성적인 성격이 딱 만나니까 이게 낯가림이 참 심해요. Et donc, avec ces blessures plus ce caractère un peu de timide, en fait, j'ai toujours cet obstacle d'aller voir des gens. 그래갖고 그거 가서 예배 드리는데 제가 막 그냥 그게 막 이렇게 나오니까 되게 힘들었어요. Et donc, ce jour-là, le samedi, donc j'avais un peu de mal à apporter le message. 그리고 이제 그 토요일을 마치고 이제 숙소로 왔단 말이에요. Et puis le samedi, donc nous sommes revenus à l'hôtel pour rentrer. 그 다음 날 메시지를 해야 되는데 제가 그 얼마나 힘들겠어요. Et donc le lendemain, je devais encore apporter le message et j'ai un peu souffert. 그래갖고요, 이게 뭐 자는지 마는지 그냥 밤새도록 기도했습니다. Et donc je ne sais pas si j'ai dormi, mais en tout cas toute la nuit, j'étais dans la prière. 진짜 새벽쯤 되니까 진짜 있잖아요.
정말 하나님께 집중했거든. Mais le petit matin, j'ai commencé à me concentrer vraiment là-dessus. 지금까지 지내온 과거 모든 거 묵상하면서 하나님께서 어떻게 인도하시는지 그 깊이 묵상했거든. J'ai médité profondément sur mon passé, sur tout ce que Dieu m'a fait dans ma vie pour me conduire. 하나님의 말씀 가지고 깊이 묵상하는데요. 새벽 6쯤 되니까 다 말씀에 확신을 주시다. Et j'ai médité profondément sur la parole de Dieu et vers le matin, Dieu m'a donné la conviction dans la parole. 그래서 뭐 주일날 이렇게 하나님의 은혜로 담대하게 말씀을 전할 수 있었어요. Et puis le dimanche, donc, j'ai pu apporter la parole avec courage par la grâce de Dieu. 우리는 다 이렇게 상처를 가지고 있거든요. Nous avons tous chacun des blessures. 사람마다 그게 조금씩 틀릴 뿐이지 성격마다 조금씩 틀리게 나타날 뿐이지 다 상처나 트라우마를 가지고 있는 거예요. Mais ces blessures ou ces traumatismes peuvent apparaître différemment selon les personnes, mais ils ont tous des blessures comme ça. 그 이스라엘 백성들이 애굽에서 430년을 노예로 살았으니까 얼마나 그 상처가 크겠어요. Et en plus, les Israélites, ils ont été esclaves pendant 430 ans, donc à quel point ils auraient dû avoir des blessures. 그 노예 근성이 딱 생긴 거지. Donc ils ont en quelque sorte acquis une sorte de nature, une habitude d'esclave. 그게 기적을 체험해도 안 바뀌는 거예요. Et même en expérimentant des miracles, ils n'ont pas pu changer ces natures. 그러다 보니까 이제 광야길 가는데 또 어려움이 있잖아요. Et puis sur le chemin du désert, bien sûr, il y a des difficultés qui vont les attendre. 근데 광야 근성이 또 생기는 거예요. Et ils vont acquérir donc des sortes de nature de désert. 우리 성도들이요 다 이렇게 살아요. Et c'est un peu la vie de tous les fidèles aujourd'hui. 우린 자꾸 착각을 하거든요. Parce que souvent, on va faire cette confusion. 이렇게 이제 어떤 문제를 경험하게 되면은 시간이 지나면 잊어버리거든요. On se dit qu'en fait, un problème vient et puis s'il est résolu, on va oublier ce problème. 잊어버린다고 해서 상처가 치유되는 게 아니거든요. Mais ce n'est pas parce qu'on va oublier que cette blessure a été guérie. 머릿속에서 잊어버리는 거지 마음의 상처는 남아 있거든요. C'est juste que dans notre tête, on l'oublie, mais la blessure du cœur reste quelque part. 근데 대부분의 성도들도 그렇고 이스라엘 백성들도 잊어버린 게 치유됐다고 생각을 하는 거예요. Et donc la plupart des fidèles et aussi les Israélites pensent que le fait d'oublier est la guérison des 나는 blessures. 복음 붙잡았으니까. Pourquoi? Parce que j'ai saisi l'évangile. 이제 나는 괜찮다는 거예요. Et donc tout va bien pour moi. 근데 문제만 딱 오면은 또 과거로 딱 돌아가 버려요. Mais dès qu'un problème arrive, on va retourner au passé. 그 트라우마가 막 살아나는 On 거예요. va revivre ce même traumatisme. 이게 이제 마음에 상처 있는 사람들이요 큰 문제를 일으키잖아요. Et donc ces personnes qui ont des blessures du cœur, souvent ce sont ces personnes-là qui vont créer des problèmes de la société. 이스라엘 백성들도 여기서 못 빠져나오는 거예요. Et les Israélites aussi ne pouvaient pas sortir de ce problème-là. 그 상태로 가나안을 정복할 수가 없는 거죠. Et avec un tel état, en fait, ils n'allaient pas pouvoir conquérir Canaan. 구원만 받았을 뿐이지 바뀌질 않는 거예요. C'est juste qu'ils ont été sauvés, mais ils n'ont pas encore été changés fondamentalement. 하나님은 이런 이스라엘 영적 상태를 바꾸기를 원하시는 Et 겁니다. Dieu a voulu apporter le changement sur cet état spirituel. 치유하기를 원하시는 Dieu 거예요. a voulu guérir le peuple d'Israël. 할렐루야. 저와 여러분들이 정말 치유받아야 돼요. Et donc nous aussi, nous devons être guéris. 진짜 하나님의 은혜로 감사가 회복돼야 돼요. Par la grâce de Dieu, nous devons restaurer l'action de 여러분들 grâce. 과거에 가지고 있던 상처, 트라우마나 그게 전부 다 감사로 바뀔 만큼 치유받아야 돼요. Il faut être guéri à tel point que même les blessures du passé deviennent des sujets de reconnaissance. 그래야 하나님의 일을 할 수가 있다니까요. C'est comme ça que nous allons pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. 여러분들 하나님의 일이라는 게 사단과의 영적 싸움이거든요. En fait, l'œuvre de Dieu signifie combat spirituel avec Satan. 그러면 사단이 우리의 과거를 안단 말이에요. Alors Satan connaît très bien notre passé. 우리는 잊어버렸는데 사단은 다 알고 있어요. Peut-être nous avons oublié, mais Satan est au courant de tout ce qui s'est passé. 그래서 우리의 약점까지도 다 알고 있는 거예요. Et donc il connaît même nos faiblesses. 사단도 매번 건들지 않습니다. Satan ne va pas non plus nous toucher tout le temps, tous les jours. 결정적인 순간에 사단이 역사하는 거예요. Mais Satan agit au moment le plus critique de la vie. 그 상처가 이게 치유가 안 되면은 자꾸 거기에 걸려 넘어지는 거예요. Et donc si cette blessure n'est pas guérie, finalement, à chaque attaque de Satan, je vais tomber
à cause de 근데 ces 우리는 blessures. 기억이 잘 안 나기 때문에 왜 그런지를 몰라. Mais puisqu'on se souvient pas très bien, je ne vais pas savoir pourquoi je suis comme ça. 자꾸 반복되는 그런 갈등을 왜 그런지 이유를 몰라. Alors qu'il y a des conflits ou des problèmes qui se répètent dans ma vie du même genre, mais je ne sais pas pourquoi ces problèmes arrivent. 하나님은 그걸 드러내서 치유하려고 하시는데 Alors que Dieu veut les faire apparaître pour apporter une vraie guérison. 우리는 자꾸 그 순간만 모면하면 된다고 생각을 자꾸 하는 거예요. Mais nous, on a l'impression qu'il suffit d'éviter au moins ce moment-là pour que après je retrouve la paix. 여러분들 진짜 하나님 말씀 들으시길 바랍니다. Donc écoutez sincèrement la parole de Dieu. 여러분들 하나님의 계획이 보여져야 돼요. Il faut être capable de voir le projet de Dieu. 하나님의 우리를 향한 하나님의 축복된 계획이 있거든요. Il y a toujours un projet béni envers nous que Dieu a préparé. 저는 복음 깨닫고 나니까 이제 그거는 깨달아졌어요. Moi, une fois que j'ai compris ceci, en fait, j'ai pu aussi être arrivé à la 그 conclusion. 옛날에는 그런 일들이 일어나면은 되게 창피하고 부끄럽고 숨고 싶고 미안하고 막 이런 거 있잖아요. 왜? Avant, quand il y a ce genre de choses qui se passent dans ma vie, j'ai très honte, me sens désolé par rapport à la famille qui devait recevoir le message. J'étais comme ça. 그런 순간이 되면요 머리가 하얘져요. Et puis à ce moment-là, en fait, je ne me souviens de rien du tout à ce moment. 그 얼마나 힘듭니까? Et c'est difficile pour donner un 아니 message. 메시지 해야 되는데 머리가 하얘진다니까. Alors que je devais donner un message, je n'avais rien dans ma tête. 아니 그러면은요 그게 부끄럽잖아요. Donc ce qui est honteux en tant que pasteur. 또 창피하잖아요. Et c'est embarrassant. 그럴 때가 많아요. Donc parfois je suis comme ça. 옛날에는 그런 것들이 부끄러웠는데 Avant c'était une honte pour moi. 복음 속에 딱 들어오고 나니까 뭐 괜찮아지더라고요. Mais une fois entré dans l'évangile, tout allait bien. 아니 그 우연한 모르는 그게 난데. Et qu'est-ce que ça va faire parce que je suis comme ça. 아이고 하나님이 나 그럴 줄 알고 부르는데 뭐. Dieu m'a appelé même malgré cette faiblesse. 아니 드러났으니까 또 치유받으면 되지 뭐. Et puis puisque cette faiblesse est apparue, je n'ai qu'à être guéri. 더 깊은 은혜 속으로 들어가라고 하는구나. Et Dieu me demande d'entrer dans une grâce plus profonde. 또 내 동기가 남아 있구나. Et encore, j'ai mes propres motifs. 내 생각이 남아 있구나. Mes pensées sont encore là dans ma 완전 tête. 복음 붙잡으라는 거 아닐까? Et que je dois saisir seulement l'évangile. 지금은 괜찮아요. Et maintenant, tout va bien. 그 순간은 부끄럽고 뭐 얼굴이 빨개지고 그래요. 제가 그런 뭐 트라우마가 있으니까. Sur le moment, je me sens embarrassé, j'ai la tête rouge, mais maintenant, tout va bien. 그러면 저는 반드시 하나님 앞에 가거든요. Mais avec tous ces événements, en fait, je me mets toujours 그걸 devant 그냥 Dieu. 지나가지 않습니다. Je ne laisse pas passer ce genre d'événements. 진짜 그 문제를 허락하신 하나님의 계획을 붙잡고 완전 복음 속으로 들어가. Je vais saisir le projet de Dieu, Dieu qui m'a sauvé, qui m'a choisi. Je vais entrer dans son projet. 그러면요 그리스도의 능력이 내게 임해요. Alors, la puissance du Christ arrive sur nous. 보좌의 축복이 임한다니까요. La puissance du trône arrive sur moi. 그 하나님이 나를 구원하신 그 구원의 능력이 내 가운데 다시 회복이 되는 Je 거예요. peux encore une fois restaurer la puissance de Dieu qui m'a sauvé. 여러분들도 한번 꼭 그렇게 하세요. Donc essayez toujours d'avoir ce temps en fait. 하루를 살아가고 일주일을 살아가면 얼마나 많은 일과 사건과 문제와 사람들을 겪습니까? Dans votre journée, au lieu de travail, vous allez rencontrer plein d'événements, plein de personnes. 여러분들 항상 복음으로 대응하지 못하거든요. Nous ne sommes pas en mesure de réagir toujours à part l'évangile. 그럼 여러분들 그거 뭐 시간 지나면 또 잊어버리거든요. Et donc, au fur et à mesure que le temps passe, je vais oublier ces événements. 하도 많은 일들이 생기니까 또 잊어버리고 Et puis, il 지나가거든요. y a tellement d'événements qui vont encore venir, donc je vais 근데 문제는 그게 아니에요. oublier ça, mais le problème, c'est pas ça. 작은 상처든 큰 상처든 그게 내 안에 쌓이는 C'est 거예요. que ça soit de petites blessures, de grandes blessures, ça reste et ça s'accumule. 내 머리는 시간 지나니까 잊어버리는데 내 안에는 쌓이는 거예요. Peut-être ma tête, mes connaissances oublient cet événement, mais en moi, il y a le reste de ces choses. 그게 쌓였다가 어느 순간 사단의 통로가 되는 Et ces blessures vont s'accumuler et vont être, à un moment donné, le canal de l'attaque de Satan. 여러분들 진짜 하나님 앞에 가져가시기 바랍니다. Et donc, apportez-les devant Dieu. 그래서 그리스도를 보내주신 거 C'est 아닙니까? pour ça que Dieu nous a envoyé le Christ. 십자가상에서 모든 재앙 저주 완전히 끝내신 거 Et 아닙니까? que Christ a résolu tous les problèmes sur la croix. 사단이 그런 걸 이용하지 못하도록 사단의 권세를 박살내신 거 아닙니까? Et puis le Christ a détruit les œuvres du diable pour que Satan ne puisse plus continuer de nous attaquer. 우리가 그렇게 약하니까 성령을 우리 안에 주신 거 아닙니까? Et puisque nous avons des faiblesses, Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit en nous. 그래서 호렙산에 가갖고 하나님의 보좌의 축복에 집중하면서요 치유받으라는 겁니다. Et donc, aller sur la montagne Horeb, se concentrer sur Dieu
et être guéri de ces blessures. 영적 치유받아야 돼요. Il faut recevoir la guérison spirituelle. 그리스도로 충만해져야 돼요. Il faut être rempli du Christ. 여러분들 사람들에 대한 미움이나 갈등이나 이런 게 남아 있다면 여러분 치유 못 받은 거예요. S'il y a encore la haine qui reste en nous par rapport aux personnes qui sont autour de nous, c'est que la guérison n'est pas encore là. 여러분들 그걸 가지고 하나님 앞에 가야 된다니까요. Il faut apporter ce sentiment devant Dieu 그래 가지고요 복음의 축복 속으로 진짜 들어가야 돼요. et entrer complètement dans la bénédiction de l'évangile. 그게 하나님이 주시는 힘을 얻어야 된다 이 말이에요. Et il faut recevoir la force que Dieu 그리고 nous 하나님의 donne 절대 계획 찾아야 됩니다. et retrouver la bénédiction absolue de Dieu. 그러면요 진짜 하나님으로 충만해진다니까요. Alors un jour, je vais être rempli de Dieu. 그러면서 하나님의 계획이 보인다니까요. Et en étant rempli de Dieu, je peux voir le projet de 그래서 Dieu. 하나님이 이 사람을 나한테 붙였구나. Et je comprends pourquoi en fait Dieu m'a envoyé une telle personne. 할렐루야. 영적 치유 받아야 돼요. Il faut donc recevoir cette guérison spirituelle. 영적 치유 받은 증거들이요 마음이 회복된다니까요. La preuve que nous avons été guéris spirituellement, c'est que 감사가 나오는 거예요. notre cœur est en paix, nous avons la reconnaissance. 생각이 거기에 붙잡히지 않는다 이 말이에요. Autrement dit, nos pensées ne restent pas dans cet événement qui nous a fait du mal. 드디어 우리의 육신과 삶까지도 하나님이 치유하시려고. Et puis au final, même notre vie personnelle et notre corps physique seront guéris par Dieu. 오늘 제목이요. 내 이웃의 소유를 탐내지 말라 그랬어요. Donc le titre du message d'aujourd'hui, c'est tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. 그래서 첫 번째 우리 탐심이라는 것을 한번 생각해 봐야 됩니다. Et donc premièrement, nous devons regarder qu'est-ce que la convoitise. 그 10계명의 마지막 계명은 구체적인 행동에 가는 게 아니에요. En fait, le dernier commandement des 10 commandements, ce n'est pas par rapport aux actes concrets de l'homme, 사람의 마음에 관한 거예요. mais on parle ici du cœur de l'homme. 훔치지 말라 이게 아니라 탐내지 말라 이렇게 얘기했다니까. En fait, il ne dit pas qu'il ne faut pas dérober, mais il va dire tu ne convoiteras pas. 이게 à ton 탐내는 prochain. 것 자체를 금하는 율법이에요. C'est en fait un commandement qui interdit même ce sentiment de vouloir prendre quelque chose. 우리의 마음에 대한 율법이에요. C'est un commandement par rapport à notre cœur. 그러니까 하나님께서는 우리의 마음 자체를 치유하기를 원하시는 거예요. Autrement dit, Dieu veut apporter la guérison dans notre cœur. 여러분들 이걸 꼭 붙잡아야 됩니다. C'est ça qu'il faut regarder. 여러분들 우리가 세상에서는 육신적인 행동을 안 하고 다른 사람한테 피해 안 입히면 그게 불법이 아니거든요. Parce que dans le monde, il n'est pas, en fait, tout ce qui est illégal, tout ce qui est criminel, c'est de nuire aux autres de manière physique, de manière mesurée. 근데 하나님은 그렇게 말씀하지 않아요. Mais Dieu ne nous dit pas ceci. 사단이 우리를 유혹할 때도요. 그 탐심을 딱 집어넣었다니까요. Même lorsque Satan nous a séduits, il a mis la convoitise dans le cœur 네가 하나님처럼 d'Ève. 될 수 있다 이렇게 Il 얘기한 a dit, 거예요. tu peux devenir comme Dieu. 아니 그 말을 듣고 보니까 마음이 싹 바뀐 거예요. Une fois qu'elle a entendu ceci, elle a eu un changement du cœur. 그러니까 선악과를 따먹는 행동은 결과적으로 나온 En 거고요. fait, l'acte de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est juste une conséquence de ce qu'elle a eu. 마음이 먼저 범죄를 한 거라니까요. Mais c'est d'abord le cœur qui a commis le péché. 그래가지고 있잖아요. 하나님처럼 되려고 하는 욕심이 딱 생긴 거예요. Donc elle a eu cette convoitise qui a fait qu'elle a voulu devenir comme Dieu. 사단이 그걸 딱 이용한 거예요. Et Satan a utilisé cette attaque. 그래갖고 이 탐심, 욕심이 딱 생기잖아요. 그럼 영적인 눈이 딱 어두워집니다. Et lorsque nous avons la convoitise, les désirs charnels, nous avons l'œil spirituel qui 그래서 s'assombrit. 10계명의 마지막 계명이 이 계명이 딱 나온 거예요. C'est pour ça qu'en dernier commandement, Dieu nous donne ce commandement-là. 지금 하나님 떠난 사람들이 전부 다 이 탐심을 가지고 있는 거예요. Parce que toute personne qui est séparée de Dieu a cette convoitise. 물론 사람마다 욕심 종류는 다를 뿐입니다. Bien sûr, en fonction des personnes, ce sentiment, ce désir peut être différent. 사단이 이걸 이용하는 거예요. Mais Satan, en tout cas, utilise les désirs des 우리는 personnes. 결과를 자꾸 얘기하잖아요. Nous prenons les résultats pour parler. 하나님은 우리의 근본을 치유하기를 Mais 원하시는 Dieu 겁니다. veut restaurer, guérir notre fondement. 그래서 마귀가 예수님께 와서 시험할 때도 결국 결론은요. 세상의 모든 영광, 만국 영광을 다 보여주면서 내게 절해라. 그러면 내가 이것을 주겠다. Et 그래갖고 même, 명예심을 딱 자극했다니까요. même lorsque Satan est venu tenter Jésus, en fait, il disait je te donnerai tout ce qu'il y a sur la terre et tu n'as qu'à te prosterner devant moi et je te donnerai tout ce qu'il y a. 이게 사단이 노리는 거예요. C'est ça, en fait, Satan, ce qu'il tente de nous donner. 십계명에 이 말씀을 집어넣었다는 말은 하나님께 집중해갖고 우리의 마음 상태를 바꾸기를 원하시는 거예요. Et donc, si Dieu a mis ce commandement dans les 10 commandements, c'est que Dieu a voulu
que nous puissions nous concentrer sur Dieu et guérir notre cœur. 마음이 눈에 안 보이잖아요. Parce que notre cœur est invisible. 마음이 내 맘대로 안 되잖아요. Parce que notre cœur ne peut pas être contrôlé comme on veut. 내가 내 마음을 컨트롤할 수가 없다니까요. Je ne peux pas contrôler mon cœur comme je veux. 그래서 그 마음을 통해 갖고 사단이 역사하는 거예요. Et donc Satan utilise ce cœur pour agir. 근데요, 하나님은 우리 마음을 치유하실 수 있습니다. Mais Dieu peut guérir notre cœur. 치유하기를 원하시는 Et 겁니다. Dieu souhaite guérir notre 그 cœur. 마음에 하나님의 것으로 채우기를 원하는 겁니다. Dieu voudrait mettre les choses de Dieu dans notre cœur. 할렐루야. 그래서 하나님이 주시는 영적인 힘과 평안을 얻기를 원하는 거예요. Et donc Dieu veut que nous puissions recevoir la paix, la force qui vient de Dieu. 왜 하나님께서 살인하지 말라, 간음하지 말라 뭐 이런 메시지를 주셨잖아요. Dieu donc nous a donné les commandements sur l'adultère, sur le meurtre et tous ces points-là. 근데 이런 문제들에 가만히 깊이 들여다보면요, 탐심이 그 근본에 깔려 있는 거예요. Et quand on regarde profondément ces péchés, chacun en fait, on voit que le fondement de tout cela, c'est la convoitise souvent. 살인하는 것도요, 그 사람이 진짜 미워서 하는 것보다 이 쉽게 말하면 뭔가 탐심이 뭔가 작용해갖고요, 결국은 살인까지 가는 거예요. Même le meurtre, finalement, ça a été la convoitise peut être à l'origine de ce cœur, de cette haine contre cette personne. 여러분들 간음도 동일하죠. C'est la même chose pour l'adultère. 여러분들 도둑질도 동일하죠. C'est la même chose pour le fait de dérober quelque chose. 여러분들 가족 간의 갈등도 가만히 들여다보면요, 참나 욕심이 들어가 있는 거예요. Et puis même dans les conflits entre familles, il y a aussi la convoitise qui joue beaucoup dans ces conflits. 아니, 우리 큰애 삼촌하고 작은애 삼촌이 원수가 돼 버렸어요. En fait, mes deux oncles maternels, donc ils sont frères, mais ils sont devenus ennemis 그 남자 형제는 둘밖에 없거든요. parce qu'ils étaient que deux en fait en tant que frères. 그 가만히 들어보니까 외할아버지가 돌아가실 때 이게 유언하지 않은 땅이 좀 있었던 거예요. En fait, quand mon grand-père maternel mourait, il y avait une terre qui n'avait pas statué dans ses testaments. 아니, 그걸 큰애 삼촌이 자기 형제들 몰래 자기 앞으로 다 바꿔버리고. Et donc mon oncle, mon premier oncle, le grand frère, a mis à son nom en fait, sans que les autres le sachent. 그 나중에 그걸 알게 된 거예요. Mais les autres, bien sûr, l'ont appris. 아이, 그래갖고 막 형제들 간에 분란이 된 것 같고요. 결국은 원수가 돼버렸어요. Et finalement, donc il s'est créé un conflit dans la famille et ces deux frères-là sont devenus ennemis. 며칠 전에 이제 형하고 통화를 하는데 다행히 몇 년 됐거든요. 다행히 두 분이 화해를 했다 Et donc 그랬어요. ça fait plusieurs années qu'ils étaient comme ça et il y a quelques jours, j'ai appelé mon frère et il m'a dit ils se sont réconciliés à quelques jours. 여러분들요, 가만히 들여다보면요, 전부 다 여기에요. 탐심이라는 게 다 자리 깔고 있는 거예요. Et donc, si nous regardons profondément tout cela, en fait, c'est toujours la convoitise qui est la base de toutes ces choses. 그래서 하나님께서는요, 우리의 근본 마음을 치유하기를 Et 원하시는 거예요. donc, Dieu veut guérir le fondement de notre cœur. 할렐루야. 그럼 두 번째입니다. Alors, deuxièmement, 그래서 하나님은 우리 마음을 치유하기를 원하시는데요, et donc Dieu veut apporter la guérison du cœur. 이 마음이 치유가 안 되면은요, 구원받았다 하더라도 자꾸 갈등이 되풀이가 돼요. Et donc, en fait, même si un enfant de Dieu est sauvé, si son cœur n'est pas guéri, les conflits vont se répéter dans la vie. 그래서 잠언 4장 23절에 이렇게 말씀하잖아요. C'est pour ça que dans Proverbes chapitre 4 verset 23, c'est ce qu'on dit. 무릇 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라. Garde ton cœur plus que toute autre chose, 생명의 근원이 이에서 남이니라. car de lui viennent les sources de la vie. 이 마음 속에서 모든 악한 것들이 다 나오거든요. Parce que c'est du cœur que toutes les choses mauvaises vont sortir. 그 예수님께서도 이걸 말했다니까요. Même Jésus a insisté là-dessus. 간음죄를 말하기 전에 아니 음욕을 품는 자마다 이미 간음죄를 지었느니라 이렇게 말했다니까요. Jésus a dit, avant de parler de l'acte d'adultère, tous ceux qui ont eu cette envie d'adultère ont déjà commis le péché. 입으로 들어가는 것이 우리를 더럽게 하는 게 아니라 마음 속에 있는 것이 나오면서 더럽게 한다. Et Jésus a dit même que c'est pas ce qui entre par la bouche qui sont mauvais, mais ce qui est déjà dans le cœur qui sont déjà mauvais et qui sortent de la bouche. 마태복음 15장 19절에 그렇게 말씀했다니까요. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 이 5. 내용이 십계명에 대한 내용이에요. C'est bien sûr par rapport aux 10 commandements qu'il va insister là-dessus. 마음에서 나오는 것은 악한 생각, 살인, 간음, 음란, 도둑질, 거짓 증인, 비방. Et ce qui sort donc du cœur, ce sont
les faux témoignages, l'adultère, le meurtre et toutes ces autres choses. 이 쉽게 말하면 십계명 내용 아닙니까? Donc ce sont justement les 10 commandements. 이게 마음에서부터 나온다는 거예요. Et Jésus a dit même que toutes ces choses-là viennent du cœur. 그래서 마지막 계명을 지금 마음에 대한 내용을 얘기하고 있는 거예요. Et c'est pour ça qu'en dernier commandement, on nous donne par rapport au cœur. 여러분들 마음이 치유되는 축복이 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je vous bénis d'être guéri dans le cœur. 우리가 어떻게 치유할 수 있습니까? Comment pouvons-nous guérir notre cœur? 마음이 내 마음대로 안 된단 말이에요. Parce que notre cœur n'est pas contrôlable. 그래서 하나님이 창조하신 그 마음 속에 하나님의 말씀이 담겨야 되는 거예요. C'est pour ça qu'il faut mettre la parole de Dieu dans le cœur que Dieu a créé. 그래야 우리의 상처가 치유가 되는 거예요. C'est comme ça que les blessures vont être guéries. 마음이 힘을 얻게 되는 거예요. C'est comme ça que notre cœur sera fortifié. 마음이 평안함을 얻게 되는 거예요. Notre cœur sera en paix. 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있다 그랬습니다. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. 우리의 마음과 마음의 생각과 뜻을 판단한다 그랬어요. Elle arrive à juger sur nos pensées et notre cœur. 할렐루야. 여러분들 그래서 우리가 말씀 받는 C'est 거예요. pour ça que nous recevons la parole de Dieu. 말씀은 언약으로 돼 있잖아요. Parce que la parole de Dieu est l'alliance de Dieu. 우리가 언약 붙잡고 하나님께 집중할 때 치유가 되는 거예요. Lorsque nous nous concentrons sur Dieu avec l'alliance de Dieu, nous sommes guéris. 그 언약의 핵심은 복음이잖아요. Et le noyau de cette alliance, c'est l'évangile. 그래서 그리스도께 집중할 때 치유가 되는 거예요. C'est pour ça que lorsque nous nous concentrons sur le Christ, nous sommes guéris. 그래서 진짜 이 복음과 언약을 붙잡고 하나님께 집중할 때 있잖아요. 모든 것을 하나님께 맡길 때 진짜 있잖아요. 내 안에 감사가 회복되는 거예요. Et donc, lorsque nous nous concentrons sur Dieu et lorsque nous confions toutes choses à Dieu, nous resterons la vraie action de 그래서 grâce. 말씀으로 치유할 수 있습니다. Et donc, seule la parole guérit. 그래 여러분들 말씀을 깊이 묵상하시기 바랍니다. Donc, méditez profondément sur la parole. 그래 기도로 치유할 수 있습니다. Et vous pouvez être guéri par la prière. 그래서 빌립보서 4장 6절에 7절 모든 일에 기도로 해라. Donc, dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, priez sans cesse. 여러분들 여러분들이 가지고 있는 모든 것을 그냥 지나가지 말고 기도로 가져가시기 바랍니다. Il faut que toute chose que vous avez soit apportée à Dieu par la prière. 하나님께 가져가는 거예요. Il faut les apporter par les prières. 할렐루야. 절대 주권을 인정하시기 바랍니다. Et toujours reconnaissez la souveraineté absolue de Dieu. 그리고 나는 하나님의 자녀라는 신분 확신하시기 바랍니다. Et confirmez cette conviction sur l'enfant de Dieu. 그러면서 복음의 깊은 은혜 속에 들어가면요. 여러분들요. 하나님의 그 은혜와 사랑의 축복이 다 내게 임하면서 그 미웠던 감정이 눈 녹듯이 싹 녹아진다니까요. Et donc si nous pouvons entrer dans cette grâce profonde de Dieu, dans cet amour de Dieu, bizarrement, cette haine que nous avions contre les autres va disparaître du jour au lendemain. 아, 이 축복을 왜 안 누려요? Pourquoi ne pas utiliser une telle bénédiction? 아니, 10년 전에 원수가 아직도 왜 원수예요? Pourquoi votre ennemi il y a 10 ans est toujours ennemi? 아니, 뭐가 그거에 미워요? Pourquoi avoir autant de haine contre lui? 미운 게 문제가 아니잖아요. Le problème c'est pas la haine. 우리가 하나님의 복음의 능력을 체험하지 못하고 있다는 게 문제잖아요. Le problème c'est qu'on n'a pas encore l'expérience de la puissance de Dieu. 할렐루야. 이번에 한번 진짜 치유받는 축복이 있게 되길 바랍니다. Je vous bénis d'être guéri complètement par Dieu. 하나님은 마음 치유에서 머물지 않습니다. Dieu ne s'arrête pas à cette guérison du cœur. 마음은 그냥 가만히 있으면 안 되거든요. Parce que le cœur ne doit pas rester sans rien faire. 마음은 항상 뭐를 향해서 움직이게 돼 있다니까요. Parce que notre cœur est toujours en train de se diriger vers quelque chose. 그래서 이 마음이 이제 하나님께 딱 붙잡힌 바가 돼. Et c'est pour ça que maintenant il faut que notre cœur soit complètement saisi par Dieu. 그래서 우리에게 주어진 단어가 있습니다. C'est pour ça qu'il y a une parole que nous saisissons tous. 그게 세 번째입니다. C'est le troisièmement. 일심, 전심, 지속입니다. C'est un seul cœur, de tout le cœur et la continuation. 할렐루야. 여러분들 마음은요 하나님께 딱 붙들린 바가 돼야 돼요. Il faut que notre cœur soit complètement saisi par Dieu. 그래서 완전한 답을 주신 C'est 거예요. pour ça que Dieu nous a donné la réponse parfaite. 오직 그리스도. C'est seulement le Christ. 할렐루야. 여러분들 여기에 완전 결론 내리시기 Il 바랍니다. faut arriver complètement à la conclusion de cela. 그리스도께서 모든 문제 다 해결하셨습니다. Parce que le Christ a résolu tous les problèmes. 여러분들 마음에 부담이 되고 여러분들 마음에 미움이 있고 여러분들 상처가 되고 그 다 이미 해결하셨다니까요. Tous les blessures, tous les charges que vous avez dans le cœur, tous les
sentiments de blessure sont déjà résolus par Dieu. 그리스도의 이 복음 딱 붙잡을 때 내 안에 하나님 나라가 임하는 거예요. Lorsque je saisis l'évangile de Jésus-Christ, le royaume de Dieu arrive dans notre cœur. 완전한 답을 주셨어요. Dieu nous a donné la réponse parfaite. 우리 힘으로 할 수 없기 때문에 성령 충만을 주겠다고 약속하신 겁니다. Parce que nous ne sommes pas capables de le faire, Dieu nous a promis la plénitude du Saint-Esprit. 이것으로 완전히 인생의 답을 내란 얘기예요. Et arriver à cette conclusion complètement. 그래갖고요 한 마음 딱 일심이 되라는 겁니다. Et donc, il faut que ça soit un seul cœur à chaque fois. 여러분들 이거 되면 끝나는 거거든요. Et si c'est le cas, tout est fini. 할렐루야. 여러분들 여러분들의 마음이 하나님께 붙잡힌 바 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je vous bénis d'avoir un cœur qui est complètement saisi par Dieu. 그렇게 될 때에 하나님의 의가 다 깨달아지는 거예요. À ce moment-là, je vais commencer à comprendre la justice de Dieu. 그리고 하나님의 나라가 딱 깨달아지는 거예요. Je vais commencer à comprendre le royaume de Dieu. 하나님의 나라와 의를 먼저 구하라 그랬잖아요. Parce que Dieu nous a dit de chercher premièrement le royaume et sa justice. 우리 마음이 여기에 딱 맞춰지면 되거든요. Il suffit que notre cœur soit dirigé dans cette direction-là. 그래갖고요 내 마음 전체를 그 안에 딱 드리는 거예요. Et je donne tout mon cœur là-dedans. 그러면요 여러분들이 걱정하고 있는 모든 것들을 하나님이 다 회복시킵니다. Alors Dieu va restaurer tous les sujets d'inquiétude que vous avez dans votre vie. 그러니까요 여기서 생명걸 가치를 딱 발견하게 되는 거예요. Alors je vais y trouver la raison de risquer ma vie là-dedans. 여러분들요 우리가 복음과 전도를 위해서 생을 다 걸게 되면요 진짜 우리 인생을 하나님께서 완전히 책임집니다. Si nous risquons notre vie pour l'évangile, l'évangélisation, la mission, Dieu devient responsable de 이게 notre vie. 올인한다는 단어를 On 쓰잖아요. dit souvent en anglais le mot all-in pour dire qu'on met tout. 하나님은 호렙산에서 이스라엘 민족이 이렇게 되기를 원하는 거예요. Et Dieu a voulu que le peuple Israël soit à cet état-là en fait sur la montagne Horeb. 할렐루야. 그래서 있잖아요. 그냥 탐내지 않는 소극적인 자세가 아니라 이제는 하나님의 것으로 완전히 가득 채워져서 하나님께 올인하는 겁니다. Et donc non seulement qu'ils vont adopter cette posture passive de ne pas avoir de convoitise, mais maintenant il faut être rempli par la parole de Dieu et aller sauver ceux qui sont autour. 지속은 어떻게 합니까? Comment être dans la continuation? 한 번 해보는 거는 어쩌면은 한 번 누구나 할 수 있습니다. Peut-être une fois, faire une fois quelque chose, c'est possible pour tout le monde. 우리가 전생을 들여갖고요 하나님께 계속 지속하면서 하나님께 방향 맞추는 것은요 이거 하나님의 은혜가 아니면 안 됩니다. Mais le fait de mettre sa direction dans le projet de Dieu et continuer jusqu'au bout, ce n'est pas possible par la grâce. Si ce n'est pas par la grâce de Dieu. 일심 전심 지속하면서 하나님의 말씀을 쭉 따라가면 어떻게 응답이 오는지 아세요? Et si on continue avec un seul cœur, de tout le cœur, et dans la continuation, quelles sortes de réponses vont venir? 당장 응답이 안 와도 상관없어요. En fait, on va arriver à un moment, un sentiment où même si les réponses ne sont pas 내가 là, 마음을 조금 je 들였 suis heureux. 내가 마음을 조금 들였을 뿐인데요. Je n'ai fait que donner un petit peu mon cœur là-dedans. 하나님이 우리의 영적 상태를 바꾸어 버립니다. Mais Dieu change complètement notre état spirituel. 할렐루야. 그게 성령 충만이에요. C'est ça la plénitude 뭘 Saint-Esprit. 잘하는 게 아니고 Ce n'est pas faire parfaitement quelque chose, 내 영과 마음이 하나님을 딱 향하는 상태. 이게 성령 충만입니다. mais la plénitude Saint-Esprit, c'est notre esprit, notre cœur qui se dirige vers Dieu. 그러면서요 모든 부분이 다 회복이 되는 거예요. Parce que c'est en faisant cela que nous pouvons tout restaurer. 그래서 우리는 단지 다른 사람 탐내지 않는다 이 정도가 아니라니까요. Et donc nous ne restons pas dans ce niveau à ce niveau où je ne vais pas avoir de convoitise aux autres, 우리 마음에다가 하나님의 것을 딱 채우는 겁니다. mais nous allons en plus mettre les choses de Dieu dans notre cœur. 결론입니다. Conclusion. 그걸 거룩한 욕망이라고 하는 겁니다. Et c'est ce qu'on appelle en fait les désirs saints. 사람한테는 다 욕심이 있거든요. Chaque être humain a des désirs. 하고자 하는 의욕이 있거든요. Chaque être humain a un désir de vouloir faire quelque chose. 그러니까 아무것도 안 하고 그냥 아무 행위도 없고 하고자 하는 의지도 없고 그렇게 살라는 뜻이 아니에요. Parce qu'il ne faut pas non plus vivre avec une vie en vivant une vie qui n'a aucune motivation, aucun vouloir de faire quelque chose. 하나님이 우리한테 의지를 주셨잖아요. Parce que Dieu nous a donné notre propre conscience. 거기에다가 하나님의 것을 딱 채우는 거예요. Et dans cette conscience, nous allons mettre le désir de Dieu. 그러면 하나님의 것을 이루려고 하는 거룩한 욕망이 생기는 거예요. Alors je vais avoir ces désirs, ces vouloirs saints d'accomplir les choses de Dieu. 그래서 거룩한 욕망은 하나님의 축복을 받게 돼 있는 겁니다. Et donc les désirs saints sont bénis par Dieu. 할렐루야. 어떻게 하면 됩니까? Comment il faut faire? 결론의 첫 번째입니다. Premièrement, 하나님의 언약을 각인하는
집중의 욕심을 Il 가지시라. faut avoir le désir, le vouloir de concentration pour imprimer l'alliance de Dieu. 그래서 신명기 6장 4절 9절 말씀에 보면은 이 말씀을 길에서 행할 때든지 이마에 붙이고 손목에 메고 계속 가르치라는 거예요. C'est pour ça que dans Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 9, on dit de mettre sur le fronteau, sur la porte, sur les poignets, et les enseigner tout le temps aux enfants. 이 일에 욕심을 내라는 거예요. Et avoir le désir de éduquer la parole aux enfants. 할렐루야. 여러분들에게 이 축복이 시작되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis de commencer une telle bénédiction. 우리 집회 앞두고 있잖아요. Nous sommes à un mois de la conférence. 물론 뭐 아직 한 달 반 정도 남았는데 그 집회 앞두고 우리가 집중적으로 좀 기도하자. Il nous reste encore un mois et demi, mais concentrons-nous sur la parole, sur la prière pour préparer cette conférence. 나를 프랑스에 보낸 하나님의 정확한 언약을 찾자는 거죠. L'objectif, c'est de trouver l'alliance de Dieu, de m'avoir envoyé en France. 나를 파리 반석교에 보내신 정확한 언약을 찾아내자는 거죠. L'objectif, c'est de retrouver l'alliance de Dieu qui m'a envoyé à l'église du Rocher de Paris. 그러면요, 하늘에서 주시는 힘이 임합니다. Alors, Dieu nous donne une force qui vient du ciel. 헤븐리 파워라고 유 목사님 말씀하시잖아요. Le pasteur Rue a parlé de la puissance céleste. 여러분들 그 축복을 우리가 맛봐야 되거든요. Donc, il faut goûter le goût de cette bénédiction. 두 번째입니다. Deuxièmement, 보호자의 축복을 누리는 24 기도에 우리가 갈망하자는 거예요. il faut avoir le désir également sur la prière de 24 heures pour se réjouir des bénédictions du trône. 쉽게 말하면 마음을 다해서 도전하자는 거예요. Autrement dit, lançons le défi avec tout notre cœur. 그러면 예레미야 33장에 주신 말씀처럼 너는 내게 부르짖으라. 네가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 내게 보이리라. C'est pour ça qu'on dit, Jérémie chapitre 33, verset 1 à 3, invoque-moi et je te montrerai ce que les choses que tu ne connais pas. 그렇게 될 때에 하늘에서 내리는 기능이 달란트가 다 회복이 되는 거예요. Et à ce moment-là, Dieu nous donne le talent qui vient du ciel, le talent céleste. 할렐루야. 하나님은 우리 인간을 창조하실 때 각 개인에게 다 달란트를 주셨거든요. Lorsque Dieu a créé les êtres humains, il a donné un talent spécifique à chacun. 그걸 회복하는 시간표다. Et donc, c'est le moment de restaurer cela. 그 광야길 가는 게요, 그냥 고생스러운 길이 아니에요. Et donc, le chemin de désert, ce n'est pas seulement un chemin de souffrance, 완전히 하나님의 것으로 세팅되는 시간표다 이 말입니다. mais c'est justement le moment de paramétrer sa vie par les choses de 혹시 Dieu. 여러분들한테 큰 어려움이 있습니까? Est-ce que vous avez des difficultés plus importantes? 큰 계획이 있는 겁니다. C'est qu'il y a un grand projet de Dieu. 여러분들 꼭 붙잡으시기 바랍니다. Donc, saisissez toujours l'alliance de Dieu. 결론의 마지막입니다. C'est donc, troisièmement, de la conclusion. 우리 인생길에 방향이 있어야 될 거 아닙니까? Il faut que notre vie ait une certaine direction. 그래서 생명 살리는 전도에 대한 거룩한 욕망을 가지라 이 말. Donc, il faut avoir ce désir saint d'évangéliser et sauver les âmes. 여기에 욕심을 내라 이 말이에요. C'est là-dedans qu'il faut avoir un désir. 여러분들 전도하는 일에 욕심을 내라 이 Il 말이에요. faut avoir le désir pour l'évangélisation. 할렐루야. 그러면요 우리 인생이 막 살아난다니까요. Alors, c'est notre vie qui sera vivifiée. 이건 하나님의 보좌의 능력이 임한다니까요. Parce que la bénédiction du trône va continuer de nous accompagner. 이게 바로 하늘에서 내리는 미션이다 이 C'est 말이에요. ça la mission que Dieu nous donne du ciel. 그래서 있잖아요. 현장에서 다 말씀 운동이 일어나야 돼요. Donc, il faut qu'il y ait un mouvement de la parole dans chaque terrain où vous êtes. 예, 여러분들 좀 저 놓고 기도하고 있거든요. Je suis en train de prier pour cela. 제가요 한국에서 이 말씀 운동을 조금 맛을 봤어요. Moi, j'ai pu faire ce mouvement de la parole en Corée. 뭐 개인 양육하는 다락방 말고요. 진짜 지역에서 지역 다락방을 통해 말씀 운동하는 맛을 봤거든요. J'ai pu faire donc j'ai pu lancer ce mouvement des chambre hôtes où dans chaque région, dans chaque terrain, il y avait la chambre haute de chaque pour apporter la parole. 그게 제가 10년 동안 기도하면서 저희 마음에 갈급함이 있는 거예요. Et 이게. moi, ça fait 10 ans que je prie pour cela et j'ai toujours ce désir. 왜 유럽 현장에서 dans mon 이게 안 cœur. 될까? Pourquoi ce mouvement ne se lance pas en Europe? 지금 기도를 많이 하고 있어요. Et je suis en train de beaucoup prier. 이게 지금 이번에 독일 다녀오면서 있잖아요. 그런 답을 좀 얻었어요. Et une fois que je suis parti lorsque je suis parti en Allemagne, j'ai pu recevoir la réponse de Dieu. 그게 제가 여러분들 조금 기도하시기 바랍니다. Donc je vous demande de prier. 우리 2022년도에 집회 전후로 해갖고 계속 말씀하면서 인도받으면서요. 우리 모든 성도들이 주중에 말씀 운동 현장에 다 참여하도록 기도하고 있어요. Je prie pour que tous les fidèles de l'Église puissent au moins une fois participer
un mouvement de la parole sur son terrain. 그래서 제가 진짜 우리가 모든 성도들이 할 수 있도록 지금 인도받을 거예요. Je vais faire en sorte que tous les fidèles puissent participer. 여러분들 좀 기도하시기 바랍니다. Donc prions pour cet objectif. 하나님께서요 우리한테요 하나님의 비전을 우리한테 딱 심는 거예요. Dieu nous met toujours sa vision en nous. 그래 하나님의 비전으로 내 안에 내 마음에 진짜 거룩한 욕망으로 딱 만들어갖고 그게 붙잡아지면요 하나님께서 그 인생을 축복하시는 겁니다. Si j'ai la vision de Dieu en moi et que ça devient mon désir saint dans ma vie, alors Dieu bénit cette personne. 결국 성도들은요 예배에서도 승리해야 되지만 현장에서 살아나야 되거든요. Parce que les fidèles, non seulement qu'ils doivent triompher au culte, mais ils doivent aussi sauver les terrains. 내가 있는 현장에서 하나님이 함께하는 임마누엘 축복이 회복돼야 되거든요. C'est sur le terrain où je suis que je dois restaurer la bénédiction Emmanuel. 그래야 전도문이 열리거든요. C'est comme ça que les portes d'évangélisation s'ouvrent. 여러분들 이 언약 붙잡고 제가 기도하고 있습니다. Donc je prie pour cette alliance. 여러분들 진짜 기도하면서 우리 인도를 받으십시오. Donc soyons conduits par Dieu dans cette prière. 여러분들 이 축복이 오늘 새롭게 시작되기를 주의 이름으로 Je vous 축복합니다. bénis de commencer à recevoir toutes ces bénédictions. 기도하겠습니다. Prions. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 말씀 주시니 Nous 감사합니다. te remercions pour la parole que nous venons de recevoir. 예배할 수 있게 하시니 감사합니다. Nous te remercions de nous avoir permis ce culte. 우리의 근본 마음을 치유하는 축복의 말씀 주시니 Nous 감사합니다. te remercions pour cette parole qui guérit notre cœur. 우리의 마음과 영적 상태가 하나님께 붙들린 바 되도록 역사하여 주옵소서. Que notre cœur et notre état spirituel soient saisis par la main puissante de Dieu. 모든 성도들이 현장에서 말씀 운동으로 살아나도록 역사하여 Et que 주옵소서. tous les fidèles puissent être vivifiés sur les terrains par un mouvement de la parole. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.